السلام عليكم. أنا سميتي لوسيل ناتاشا وأنا فرنساوية وساكنة في فاز، جيت ساحة بوجلود من 2011. ودائما ملي كنخرج من الدار وكنتسرى شوية كنجي في هذيك ساحة البوجلود، وكتعجبني بزاف الباب بوجلود الديكور ديالها. انا سمعت كاين شي بروجي بغاو يريبوا القهوه اللي كاينه هنا، وانا ما بغيناش داكشي. عجبنا الساحه كيف كاينه بالمنظر ديالها، والقهوه كانت قبل الباب. دونك انا كنظن المهندس ملي بنا داك الباب بدا على حسب ديك الاتساع اللي كاينه باش يعطي هذاك المنظر، ونيت هادشي اللي كتعجبني هنا. وداك الباب معروف على العالم كامل، ملي الناس كيجيو الا عندنا شي زياره هنا في الدار وكيجيو الناس كنزيدو في هذاك الساحه الكبيره بوجلود وكندوزو في الطريق وهاد كيبان الباب، وما كاينش حتى واحد يقدر يفكر غنشوفوا هذاك الباب هنا في هذيك البلاصه في اللون ديالها. داكشي كيجينا زوين. والقهوه بغينا تبقى هنا، الناس كيبغيو يجلسوا فيها، وكاين كيجي زوين الجلسه قدام الباب. هذاك القهوه قديمه بزاف، وكتدخل بالنسبه لي كتدخل في التاريخ ديال فاس، كتدخل في التاريخ ديال المدينه ديال فاس. ملي كيجيونا الناس مثلا شي اصدقاء ديالنا من فرنسا كيبغيو يجلسوا في هذيك القهوه يشوفوا الباب منها، و هنا عندنا ذكريات تما وما بغيناش تمشي. ما عجبناش الحال ملي كنفكروا هذيك القهوه ما غتبقاش. وانا سمعت البروجي بغاو يديروا شي باركينغ في بلاصتو، في نظري ما كانش في شي معنى شي حاجه زوينه تما. احسن تبقى كيف كاينه دابا، والناس مازال يقدروا يجلسوا يشربوا القهوه ديالهم ويشوفوا الباب ويتمنظروا هنا. السلام عليكم. أنا سميتي ناتالي، أنا فرنساوية وسكنة في فاز من 2012. J'ai entendu qu'on allait détruire le café qui est juste devant Bab Boujloud, et alors qu'il est plus ancien que la porte. Et la porte fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Pourquoi le café il fait pas partie aussi? C'est aussi une partie intégrante de la Médina. Il y a le parking de Bab Guissa. Ils ont dit Raïdirou parking souterrain. Et en fait, c'est pas un parking souterrain. باين كلشي بالقدرون وما ماشي شي حاجه قديمه. كنيشان قدام السوار ديال المدينه ما كيجيش. وفي بين المدن نفس الشيء، زولوا القنطره القديمه باش القديمه ديال فاس، وباش يديروا واحد جديد وديور حدا جدادين مودرن. ما كيجيش مع المدينه القديمه. انا بقى فيا الحل. ما بغيتش يكون نفس الشيء في هاد البلاصه ديال باب بوجلود، يزولوا القديم باش يديروا شي حاجه جديد اللي ما كيجيش مع المدينه القديمه. وبغينا صوتنا توصل جلال الملك محمد السادس نصر الله. السلام عليكم. اسميتي جوليا، أنا من إيطاليا وسكنة بمدينة فاس. Je continue en français. Dans mon pays, l'Italie, on aime beaucoup le Maroc. Et j'ai des amis qui attendent l'ouverture des frontières pour pouvoir visiter ce pays. Et ce qu'on aime justement est le fait qu'au Maroc, on garde le patrimoine historique, artistique, architectural. Et
qu'on peut voir la beauté ancienne dans les médinas, dans les villes du pays. Alors ici à Fès, j'ai appris que près de Bab Boujloud, il y a un café, le café dont on parle, qui est même plus ancien que Bab Boujloud. Et ce café, on voudrait le détruire pour construire un parking. Alors ce que je pense, c'est que ce café, au contraire, devrait être inscrit au patrimoine historique de la ville, puisqu'il a plus qu'un siècle et il est là même avant Bab Boujloud. Et j'imagine qu'il apparaît même dans beaucoup de photos de touristes qui sont passés par là. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir s'asseoir au café, de regarder la porte avec calme, de pouvoir la prendre en photo et de pouvoir goûter un bon thé à la menthe selon la tradition du pays. Donc je pense que c'est un bien pas seulement à ne pas détruire absolument, mais au contraire à garder et à valoriser et à inscrire même au patrimoine de la ville. J'ai appris que ce jour-ci, le roi, le Malik Mohammed Sadis Sahib al-Jalal Nasrallah, est dans la ville de Fès. Et je voudrais que ce message que nous passons de pouvoir sauvegarder le café qui est près de Bab Boujloud lui arrive. Pour l'importance que ce café a pour l'histoire de la ville de Fès. Et je tiens à remercier le roi de l'accueil que nous recevons en tant que chrétiens dans cette ville et dans ce pays. Pas seulement l'accueil, mais la possibilité d'y vivre, de résider, et la protection et la tutelle et la possibilité que nous avons de vivre notre foi et de vivre en amitié avec tous. Merci beaucoup de cet accueil et merci aussi de la possibilité que tout le monde a de connaître l'histoire si importante de ce pays à travers la beauté des villes comme la ville de Fès.